आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए। ये गुमराह कुन अदाद-ओ-शुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। ये खास ग्रुप ने निहायत चालाकी और बददियानती के साथ जनरल बाजवा की बहू के वालिद और फैमिली के असासों को आर्मी चीफ और खानदान से मंसूब किया। ये सरासर गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये असासे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर में उनके समधी की फैमिली ने बनाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा इस मुतालिक ISPR ने क्या कहा है? देखिए, आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो एक मजमूम मुहिम थी चल रही थी उनके असासाजात को लेकर, उस पर ISPR ने तरीन बयान है वो जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पर गुमराह कुन अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं, ये मफरूजों की बुनियाद पर हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं, ये ISPR ने कहा है। और साथ ये कहा है कि एक खास ग्रुप ने निहायत चालाकी और बददियानती के साथ जनरल बाजवा की बहू के वालिद यानी के जो समधी है और उनकी फैमिली है, उनके असासों को आर्मी चीफ और खानदान से मंसूब किया है। ये सरासर गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये असासे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर में उनके समधी की फैमिली। और ISPR ने कहा है कि ये कतई तौर पर मुनाफी और खुला झूठ बदनीयती पर मबनी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और खानदान का हर FBR में बाकायदा डिक्लेयर है और आर्मी चीफ और उनका खानदान बाकायदगी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और ISPR ने अपने इस एलानिये के आखिर में ये कहा है कि हर शहरी की तरह आर्मी चीफ और उनकी फैमिली टैक्स हुकाम में मुतल्लिक है। अच्छा अहमद मंसूर, ये भी कहिएगा, एक खास ग्रुप का जिक्र किया गया है, क्या इस ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, इस हवाले से तो हुकूमत वक्त जो है वो पहले ही एक जो मौक़िफ़ है, एक स्टैंड है, ले चुकी है। और उस हवाले से हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन पहले भी आई थी कि FBR में जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो आर्मी चीफ के फैमिली के हवाले से जो मालूमात अफशा की गई हैं, उनके जो टैक्स रिटर्न और बाकी चीजें, तो उस पर कार्रवाई की गई है। और जो बाकी इस हवाले से जो तरीकाकार है मरवजा, वो भी इख्तियार किया जा रहा है। तो ये जो अलामिया है ये जाहिर करता है FBR की तरफ से जो जारी आज हुआ है, ये इंतहाई अहम नोईद का है कि इस बात को ऐसे ही नहीं लिया जाएगा कि बस आप इल्जाम लगा दें और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दें, उसको मनसी अंजाम तक अब पहुंचाया जाएगा। और इसकी यकीनन हर सतह पर जो इंक्वायरी है वो अब सामने की बात नजर आ रही है कि जो भी इस तरह के इल्जामात लगाता है अब उसको जवाब देना पड़ेगा अपने इल्जामात का, या तो साबित करना पड़ेगा या फिर भुगतना पड़ेगा कि उसने गलत इल्जामात लगाए हैं। तो ये जो एलामिया है ये इसी तरफ इशारा है। जी अच्छा अहमद मंसूर, जिस तरह हमने माजी में भी देखा कि आर्मी के जो शहीद थे उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी, क्या ये कार्रवाई भी उस तरह से हो सकती है? जी बिल्कुल, ये देखें, ये एक पूरा एक तवील जो एक सिलसिला चला आ रहा है, ये उसी की कड़ी। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो एक जो सियासी जमात है उसकी तरफ से रजीम चेंज के हवाले से इल्जामात, फिर जो हमारी जो क़यादत है फौज की उसको मुलव्वस करने की कोशिश, फिर उनको तनकीद, फिर जब जनरल बाजवा ने अपनी सुबकदोशी का अनाउंस किया कि वो इस साल 29 नवंबर को सुबकदोश हो रहे हैं, तो उस वक्त भी ये चीजें आना शुरू हो गई थी। एक खास ग्रुप है वो तैयारी कर रहा है उनको टारगेट करने की, और जब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो उस हवाले से इस तरह की जो स्टोरीज आएंगी। और वही हुआ, जो बाहर बैठे कुछ जो पहले जो जर्नलिस्ट है उनके अपने मामलात थे और उन्होंने वो पहले भी इस तरह के काम करते रहे हैं। आज इस दफा फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ जब रिटायर होने लगे हैं तो उन्होंने उनको फिर जो दबाव का शिकार करने के लिए उनको अपनी जो पिछली जो चीजें हैं वो पूरी ना होने की पादाश में उनको निशाना बनाया। तो ये लेकिन ISPR ने जो आज स्टैंड लिया है और ये एलामिया जारी किया है, इससे ये साबित होता है कि फौज और अदारा इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, ना कल किया था ना आइंदा करेगा। और इस तरह की आप इल्जामात लगा दें और उसके बाद बस खामोशी हो जाए, ये इस तरह ये रवायत अब आगे नहीं चलेगी। माजी में यकीनन होता है और हुकूमत वक्त का अब ये काम है कि वो इस तरह के इल्जामात लगाने वालों के कानून के कटहरे में लाए, जो भी मुरवजा कवानीन है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
ٹھیک ہے احمد منصور، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے وضاحت دی گئی ہے جس طرح سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، اس متعلق دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ وضاحت آنی بھی چاہیے تھی اور آنی بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے چاہیے تھی، اس لیے کہ جنرل باجوہ ابھی تک آرمی چیف ہیں اور وہ براہ راست اس قسم کی کسی خبر کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دینے سے قاصر ہے، وہ نہیں چاہتے۔ یہ جو بیان ہے آئی ایس پی آر کا، اس نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے ان تمام چارجز کو جو لگائے گئے ہیں، اور یہ اس کی ٹائمنگ اس رپورٹ کی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب تھے، خاص طور سے جب ابھی دوسرے نئے آرمی چیف کا تقرر نہیں ہوا تھا، فائنل نہیں ہوا تھا، یعنی فارملائز نہیں ہوا تھا، اس وقت اس خبر کا آنا جو ہے وہ بہت ڈیمیجنگ تھا۔ اب اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے حوالے سے یہ چیلنج کیا ہے انہوں نے کہ جو انفارمیشن انہوں نے دکھائی ہے یہ غلط ہے، اور یہ کہ باجوہ فیملی اور باجوہ صاحب خود جو ہے باقاعدہ اپنی ریٹرنز جو ہے فائل کرتے رہے ہیں۔ اب یہ نئی لڑائی شروع ہوگی فیکٹس کی کہ جو احمد نورانی کی رپورٹ میں سب کچھ کہا گیا ہے کیا وہ بعینی ہی درست ہے۔ اگر درست نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے بہت مشکل میں پڑ جائیں گے احمد نورانی صاحب اور ان کی فیملی یہاں پر۔ یہ آئی ایس پی آر کا بیان جو ہے یہ کیٹیگورک ہے، اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، اور جس طریقے سے مد سنگنگ کی گئی ہے، جو آئی ایس پی آر جو سمجھتی ہے کہ جان بوجھ کے ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خیال سے ایک ایسے لمحے میں جب ملک اس قسم کی مشکل صورتحال سے دوچار ہو، نئے آرمی چیف کا تقرر ہو رہا ہو، اس قسم کی رپورٹ کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت خوفناک بھی ہے اور بہت غلط بھی ہے، کیونکہ اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ آلریڈی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان کے کرن تھاپر ہوں یا کوئی دوسرے ہوں کس طرح سے اس معاملے کو اچھال رہے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی یعنی پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی قیادت کے خلاف مہم جو تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کے یعنی جو رپورٹ چھپی ہے، سب سے پہلے کام یہ تھا رپورٹر کا کہ وہ کم از کم ان کا ریئیکشن لے، ان کا ورژن لے، ان کو وضاحت کا موقع دے۔ ڈائریکٹلی جا کے اس قسم کی خبر چھاپ دینا جو ہے وہ تو اب چونکہ تحقیقات ہوں گی، obviously جب چیلنج کر دیا ہے آئی ایس پی آر نے تو اس کے بارے میں اب عوام کو پتہ چلے گا جس فیکٹ فائنڈنگ کوئی کی جائے گی، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ خبر بڑی تباہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے۔ یہ خاص گروپ نے نہایت چالاکی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا۔ یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف مذموم مہم